Kita pergi edisi yang pertama, digital RAM. Okey. So digital RAM ni dia punya block diagram. Okey. So sama juga dia ada OM sebagai comparator lah. Okey. And then dia ada control logic. And then dia ada DAC ni. Okey. DAC, this one. Okay, alright, yang bawah ni nama ADC je lah. Okay. So dia kata kat sini DigiRAM one of the simplest version of general ADC. Okay. Except that dia use binary counter. Counter guna untuk count as register. Okay, kat mana counter? Yang this one, CTR division 256 is yang ni counter lah, binary counter. Okey, sebenarnya counter function dia untuk count. Okey, untuk count lah, up ataupun down. Okey, this one kita akan look further dalam chapter 5. Okey, and then register function dia untuk shift, atau dalam bahasa mudah kita nak transfer data. Okey. But 1 dengan 2 ni, dua-dua adalah structure dia datang daripada flip-flop. Okay, alright. So dia kata use binary counter as the register. Maksudnya mula-mula dia count up and down. Lepas dia dah count tu, okay, dia akan jadi register. Okay, function register tu untuk shift dengan transfer dengan data lah, shift ataupun transfer data ke dalam DAC tu. Okay. And then binary counter, and then kita convert as register lah. Okay. And then binary counter ni dia akan masuk dekat DAC, and the same time dia akan masuk dekat latch. Okay, recall latch is a basic structure of flip-flop. Okay, latch is a basic structure of flip-flop lah. Cuma dia adalah sejenis synchronous. Asynchronous input, maksudnya nak store data. Okay, nak store data, dia tak tengok clock. Dia terus any change of input terus masuk sebagai output. Okay, dia tak tengok clock untuk transfer ataupun store data. Itu adalah latch. Okay, alright. So, okay pun sama, counter nak count, and then data tu transfer dekat DAC. And then keluar daripada DAC is a VAX. VAX compare dengan VA. Kalau VAX lower than VA, comparator low. Kalau comparator low, dia akan keep on convert lah. So bila VAX greater or equal VA, dia comparator akan pergi high. Selalunya dia akan jadi ni lah, EOC, end of conversion. Dia stop convert sebab dah achieve apa yang dia nak. Maksudnya input tu dah dapat expected output, and then output tu akan keluar sebagai digital output. Okay, lupa pula nak explain yang bawah ni. Use binary counter as register and allows the clock to increment the counter one step at a time. Maksudnya bila clock tu high ataupun low, positive ataupun negative age, okay, clock, okay, baru output transfer ke DAC. Okay, itu maksud dia. Okay, so seterusnya kita pergi pada operation. Okay, more or less lebih kurang macam saya explain tadi. So dia pakai DAC, binary count and binary counter to generate digital value of analog input. Okay, maksudnya daripada counter tu masuk DAC. Okay, output keluar. Output dia is a VAX. Okay, counter is set to 0. Ni yang initial lah. Okay, ini yang initial. And VF equals to 0 volt. Okay, dalam case ni VF dengan VAX, okay, benda yang sama lah. VF dengan VAX benda yang sama. Okay, pun sama kalau VA greater than VAX, comparator high. And then dia akan continue convert.
Okay, continue convert. Okay, so counter advances. Advances tu maksudnya dia akan increasekan value. Okay, counter advances and the deck output VF ataupun VX, okay, increase one step at a time. Dia akan meningkat lah. Sebab apa dia meningkat? Sebab dia nak compare between VAX dengan VA. Okay, so mesti step bila counter tu naik, VAX nilai pun akan berubah lah, sebab nak compare between VAX dengan VA. So mesti VAX tu greater than VA, baru comparator high, baru dia stop convert. Selagi tak achieve ataupun tak dapat target ni, dia akan keep on, counter tu akan meningkat. Okay, alright. So and then dia kata dia akan ADC ni akan convert, dia akan continue working, okay, until VAX greater or equal. Okay, VAX greater ataupun equal lah. Okay, and then comparator low, satu comparator akan go low lah, counter stop counting, and then content of the counter are digital. Stop counting maksudnya bila dah stop counting, last count tu, last yang dia count is actually your digital output. Okay, digital output. Okay, so seterusnya dia akan EOC, end of conversion. Dia stop convert sebab dah achieve apa yang expected output. Okay, right. So ni dalam digital. Terusnya soalan calculation. Soalan calculation saya dah cover dalam discussion class, tapi boleh tengok lah. Soalan dia sama dengan example yang kita buat. Okay, so boleh tengok. Method semua sama. Okay, so this one pun sama, method sama. Okay, ada satu je saya nak nak explain lebih sikit. Okay, dalam soalan ni dia ada minta resolution of the counter. Okay, so dalam kelas saya ada mention lah. So kalau ni dalam ADC. Okay, kalau resolution dia bagi dalam value, okay, kita ambil dia sebagai, maksudnya resolution is step size. Okay, alright. And then kalau soalan tu minta resolution of the counter, if question asks resolution of counter of ADC lah sebenarnya. Alright. So this one kita bagi jawapan dalam percentage. So pakai rumus 1/2n minus 1 darabkan dengan 100%. Kita pakai rumus ni. Okay. Kalau dalam dia bagi ni value, kita assume resolution yang diberi tu adalah sejenis step size. Okay, this one dalam ADC. Okay, sebab step size formula dia is step size full scale bahagi total number of step. Okay, alright. So follow yang exactly apa yang saya ajar dalam kelas dengan lecture video. Okay, so harap tak confuse lah.